Hello friends, welcome to our channel masterQ classes. I am Satya sir. ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ମିସଲାନିୟସ୍ ଜିକେରେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଇଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇକି ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍ର କିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଓଡ଼ିଆ, ଇଂଲିଶର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ କରୁଛୁ, କ୍ଲାसेସ୍ ବି କରୁଛୁ, ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜିଓଗ୍ରାଫି ବହୁତ ପ୍ରକାର କ୍ଲାसेସ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସେସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ମୋତେ ଯାଇକି ୱାଚ୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ଅଛି ଆମର ବ୍ଲାକ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ এই ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ଟି ଆମର ଆସୋସିଏଟ୍ ଅଛି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍। ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଏଠି ପ୍ରକୃତରେ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଅର୍ଥ ଏଠି ହେଲା ଯେ କ'ଣ କ୍ରାନ୍ତି ଆସିଛି। କ୍ରାନ୍ତି ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏଠି କ୍ରାନ୍ତି ଅର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କେତେ ଅଧିକା ହେଇଛି। ଯେମିତିକି ବ୍ଲାକ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ କଥା କୁହାହେଲା, ହଁ କି ନାହିଁ? ତ ବେଳେବେଳେ କଲର୍କୁ ଦେଖିକି ବି ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ର ନାଁ ରଖାହେଇଛି। ତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବ୍ଲାକ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ର ଆସୋସିଏଟେଡ୍। ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲାକ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ କଥା ମୁଁ କହିବି ବା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଆସିବ, ଆପଣମାନେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଉପରେ କ'ଣ କରିବେ? ଟିକ୍ କରିବେ। ନମ୍ବର 2 ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲୁ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍। ବ୍ଲୁ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଆମର ଆସୋସିଏଟ୍ ଅଛି କାହା ସହିତ? ଫିସ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍। ମାନେ କେତେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ମାଛ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଫିସ୍ ର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଇପାରୁଛି, ସେଇଟା କାହା ସହିତ ଆସୋସିଏଟେଡ୍? ବ୍ଲୁ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ସହିତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଏମିତି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ବ୍ଲୁ କଲର୍ର ପାଣିରେ ମାଛ ରୁହନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ବ୍ଲୁ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଇଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଫିସ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍। ନମ୍ବର 3 ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରାଉନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍। ବ୍ରାଉନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଇଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଲେଦର୍ସ ଅର୍ କୋକୋଆ। ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଦୁଇଟା ପଡ଼ିଯାଏ, ତେବେ ଯେଉଁଟା ଅପସନ୍ ଦେଇଥିବ ସେଗୁଟା ଆପଣ ଟିକ୍ କରିବେ। କୋକୋଆ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେବ ନ ଲେଦର, ଏ ଦୁଇଟା ଦେଖିବାକୁ ଟିକେ ବ୍ରାଉନିଶ୍ ନା, ତେଣୁ ବ୍ରାଉନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଆପଣ ଏମିତି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ବ୍ରାଉନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଇଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଦ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଲେଦର୍ସ ଅର୍ କୋକୋଆ। ନମ୍ବର 4 ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍। ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଇଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର। ହେଲା, ଏଭରଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍କୁ ଆମେ ଏଭରଗ୍ରୀନ୍ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍ ବି କୁହାଯାଏ। ଏଭରଗ୍ରୀନ୍ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁଟା ଏଗ୍ରିକଲଚର ସହିତ ଆସୋସିଏଟେଡ୍। ମାନେ ଭାରତ ଗୋଟେ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ, ଏଠି ଏଗ୍ରିକଲଚର ବହୁତ ହୁଏ ନା, ତେଣୁ ବହୁତ ଫାର୍ମର୍ସ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଉପରେ କେମିତି ଫୋକସ୍ କରିବେ ଆଉ ଓଭରାଲି ଦେ ୱିଲ୍ ଡେଭଲପ୍ ଇନ୍ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର, ଏଇଟା କ'ଣ କରାଯାଏ? ଏଭରଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉଛି। ତାମାନେ ଏଭରଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ is associated with the development of farmers in their agricultural field. ନାଇଁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇଟା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଉପରେ ଆସେ। ଏଠି ତିନିଟା ମୁଁ ଲେଖିଛି କ'ଣ ପାଇଁ? କାହିଁକିନା ବେଳେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କ'ଣ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ଅପସନ୍ରେ ହୁଏତ ହନି ଥାଇପାରେ, ଏ ଦୁଇଟାକ ନଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଆମର ଫ୍ରୁଟ୍ସ ବି ଯାଇପାରିବ, ଆମର ହନି ଯାଇପାରିବ, ହର୍ଟିକଲଚର ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯାଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ପିକ୍ଚର ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ରେ ବି ଦେଖାଯାଉଥିବ ନା। ଆପଣ ନର୍ମାଲି ହନିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ମନେ ରଖିବାର ଟ୍ରିକ୍ ସବୁ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ କେମିତି ମନେ ରଖିବି। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଇଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଦ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ସ, ହନି ଅର୍ ଇଜ୍ ୱିଥ୍ ହର୍ଟିକଲଚର। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ହର୍ଟିକଲଚର କ'ଣ? ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ନା ହର୍ଟିକଲଚର, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ହର୍ଟିକଲଚର? ନମ୍ବର 6 ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଫାଇବର ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଫାଇବର ଆମର ଜୁଟ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ଝୋଟ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ, ତ ଜୁଟ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ଟା ଆମର ଆସୋସିଏଟ୍ କରିଛି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଫାଇବର ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍। ଏଠି ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ମିନିଂ କ'ଣ? ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କେତେ ବଢ଼ିପାରୁଛି। ଯଦି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଫାଇବର ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ କଥା କୁହାହେଉଛି, ତାହେଲେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଜୁଟ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ଅଧିକା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ବା କେଉଁ ଟେକ୍ନିକ୍ରେ ଜୁଟ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଅଧିକା ହେଇପାରିବ ସେଇଟା ଡିସ୍କଭର କରାଯାଇଥିଲା, ସେଇ କଥାକୁ କୁହାହେଉଛି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଫାଇବର ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଇଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଦ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଜୁଟ୍। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍। ଆମେ ଗୋଟେ ଏଭରଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେଖିଲେ ନା। ଏଭରଗ୍ରୀନ୍ କହିଲେ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ସହିତ, ପୁରା ଏଗ୍ରିକଲଚର ଫିଲ୍ଡ। ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପୁରା ଫୁଡ୍ ଗ୍ରେନ୍ସ ଉପରେ, ଧାନ ହେଲା, ଗହମ ହେଲା, ଏଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଆସେ। ଆଉ ୟାର କିଏ ଫାଉଣ୍ଡର, ମାନେ କିଏ ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ର ଫାଦର? ମନେ ରଖିବେ MS ସ୍ୱାମୀନାଥନ୍। MS ସ୍ୱାମୀନାଥନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଫାଦର ଅଫ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍। That means this revolution is associated with the production of bulk production of rice and wheat. ନାଇଁ, ହରିୟାଣାରେ ଯେତେବେଳେ ହରିୟାଣା ଆଉ ପଞ୍ଜାବରେ ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରେ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍। ଗ୍ରେ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ରେ କ'ଣ ଆସିଲା ଆମର? ଫର୍ଟିଲାଇଜର। ଏଠି ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଅର୍ଥ ମୁଁ କହୁଛି, ଏଠି କ୍ରାନ୍ତି, କ୍ରାନ୍ତି ଅର୍ଥ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କେତେ ଅଧିକା ହେଉଛି।
माने को टेक्निक हम प्रोडक्शन अधिक करछे ग्रे रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर आम यूज करवा ना एग्रीकल्चर फील्ड रे क्रॉप फील्ड रे तो फर्टिलाइजर केमती इंप्रूव करा जाय परियो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन केमती हम बढ़ाइबा इज एसोसिएटेड विथ द ग्रे रिवोल्यूशन मूविंग ऑन नंबर 9 देखंतु पिंक रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ प्रोडक्शन ऑफ ऑनियन नले प्रॉन नले मीट एग्जाम रे जोटा ऑप्शन दबो सेटा हम टिक करिवे हैला ना ए देखो छोटे चिंगुडी गोटे मु करछि प्रॉन कले चिंगुडी आपण चिंगुडी खाय पसंद करंती तेणु मन रखिए पिंक रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ द प्रोडक्शन ऑफ मीट ऑनियन और प्रॉन एग्जाम रे जो बळे आस्तबा आपण सेबडा ताको टिक करिवे नंबर 10 देखंतु रेड रिवोल्यूशन रेड टमाटो रेड नालिया देखा जाए ना नहीं तेणु रेड रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ द टमाटो एंड मीट हाँ देखो मीटा एग्जाम रे कन्फ्यूजिंग पकई दिए पिंक रे जदि पड़थवा पे चलिबो आ जदि रेड रे पड़थवा ताहाले भी प्रोडक्शन रे रिवोल्यूशन एटा काउंट हबो मीट हैला ना तो टमाटो आ मीट एटा को रिवोल्यूशन जाउची एटा हम जाउची रेड रिवोल्यूशन एटी फोटो देखंतु लाल लाल टमाटो लाल लाल रिवोल्यूशन एट देखंतु चिकन नंबर 11 देखंतु नंबर 11 अछि राउंड रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ द पोटैटो प्रोडक्शन गोल गोल पोटैटो एम देखा जाए ना राउंड जदियो आलू परफेक्टली गोल न थाए तेणु ताको गोल रिवोल्यूशन रे रखा जाय कैटेगरी कराई छी राउंड रिवोल्यूशन दैट मीन्स इट बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो इन इंडिया मन रखिए नंबर 12 सिल्वर रिवोल्यूशन एटी सिल्वर अर्थात रूपा कथा कहूनी सिल्वर रिवोल्यूशन माने एटी कहू एग और पोल्ट्री सेक्टर रे प्रोडक्शन केते एनहांस होइछि केते बूस्ट होइछि केते बढ़िछि सेटा को एटा एसोसिएट करूछि सिल्वर रिवोल्यूशन एसोसिएटेड विथ द प्रोडक्शन ऑफ एग एंड पोल्ट्री बुझिला मन को सिल्वर कलर देखा ना अंडा तेणु सिल्वर रिवोल्यूशन मन को टेक्निक आप निजे भावतु दे केमिति मन रखिए नंबर 13 अच्छी सिल्वर फाइबर आमर कॉटन नहीं कॉटन सिल्वर फाइबर को आमर कौन कहे सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन आमर एसोसिएट करुच्ची कॉटन प्रोडक्शन ऊपर ठीक अच्छे नंबर 14 देखो नंबर 14 अच्छी व्हाइट रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स क्षीर जातीय दुग्ध जातीय जिनस केमती उत्पादन तार बढ़िबो केमी तार प्रोडक्शन अधिक पार कौ टेक्निक केमती कौन कले तार उत्पादनटा बढ़िबो देश रे आ तार अभाव रहिबनी सेटा एसोसिएटेड अछि का सहित व्हाइट रिवोल्यूशन सहित मिल्क क्षीरटा धला तेणु मन रखु व्हाइट रिवोल्यूशन मिल्क सहित रिलेटेड नंबर 15 देखो नंबर 15 है ऑयल सीड आम देखो ये देखो जो आमर ऑयल सीड सब अच्छी यहाँ एसोसिएट कर सहित येलो रिवोल्यूशन सहित ये देखो पिक्चर भी देखिए येलो येलो देखा ना ये सनफ्लावरटा तेणु ये सनफ्लावर सीड है जो बीज है मस्टर्ड है तो ये सब प्रोडक्शनटा केते अधिक हो पार यहाँ क्या सहित एसोसिएटेड यहाँ अच्छी येलो रिवोल्यूशन सहित राइट मूविंग ऑन 16 प्रोटीन रिवोल्यूशन देखो जब एग्जाम अच्छे प्रोटीन रिवोल्यूशन उपर तो आप लिखिए भी एग्रीकल्चर उपर एग्रीकल्चर मोटामोटी भाव में एग्रीकल्चर कृषि भित्तिक उत्पादन उपर ही प्रोटीन रिवोल्यूशन डिपेंड करुँच आमर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कौन कर इनिशिएट कर प्रोटीन रिवोल्यूशन तो आम आज देखिले 16 इम्पोर्टाट रिवोल्यूशंस इन इंडिया तो 16टा इम्पोर्टाट रिवोल्यूशन भारत में एपर्यंत होती विषय मुझे इनफर्मेशन देली सहित किसी पिक्चर देखिली आप मन रखा इजी हम सो थैंक यू फॉर वाचिंग सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन जदि आप वीडियो भल लगी आप बहुत मात्रा शेयर करूँ लाइक करूँ आम चैनल को विजिट करके आपने अन्य टॉपिक सब्जेक्ट उपर वीडियोस पाइपर प्रैक्टिस सेट सहित क्लासेस थैंक यू सी यू इन द नेक्स्ट क्लास बाय।